पुरी काकटपुर अनुष्ठित हो कलिंग पेशादार सांबादिक संघर जिला साधारण परिषद बैठक। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ଦୁର୍ଗମରୁ ସୁଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ତେବେ କାକଟପୁରରେ ଜମିଥିଲା ପେଶାଦାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମାବେଶ। କଳିଙ୍ଗ ପେଶାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ସଂଘର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପେଶାଦାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏକତା, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାକଟପୁରର ଏହି ବୈଠକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ ପେଶାଦାର ସଂଘ आज जो परिषद बैठक थिला ये बैठक रे आमर मुख्य अतिथि भाव जोगदे मान्यवर विधायक श्रीजुक्त आश्रित पट्टनायक महोदय। आज जो विस्तृत आलोचना है सांबादिक माने सांबादिकता करिबारे अनेक किछि बाधा विघ्न से माने सम्मुखीन होउछंती एवं सत्यता एवं निष्ठापरता सहित से माने कार्य करती। तत्सहित से माने अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन होला बेले तांकर कार्य को से जारी रखती एवं किपरि साधारण लोकंकर समस्या को सरकार पाखरे पहुँचाइबा एवं से समस्यार समाधान करवा एथिरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती सांबादिक बंधु माने। आजिर दिन में सांबादिक बंधु मान कौनसी पेंशन रो व्यवस्था हैनी, कौनसी आर्थिक सहयोगर व्यवस्था हैनी। तेणुकरी आज मान्यवर विधायक पाखरे एवं मान्यवर विधायक द्वारा आज आमर ये सांबादिक संघर प्रमुख कार्यकर्ता माने तांकर दाबी उपस्थापन कले। यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा ये कार्य किपरि संपादन हब ए विषय आलोचना आज है। मु आशा करुच्ची मान्यवर विधायक महोदय ए दाबी को उपस्थापन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पाखरे एवं मान्यवर सांसद डॉक्टर विभू प्रसाद तराईंकर तत्वावधान रे निश्चिंत रूपे ये संघ सहित आलोचना करा जिवो एवं जहाँ किछि ए पेशादार संघर समस्या अच्छी ए समस्यार समाधान करा जिवो एवं मु आशा करी आगामी दिन में ए कलिंग पेशादार सांबादिक संघ आम ओडिशार एक अग्रणी एवं नेतृत्व सांबादिक संघ भाव गणित हेउ एवं समस्त साधारण जनता मानकर समस्या को किपरि सरकार पाखरे पहुँचाई तार समाधान रो बाट बाहर करंतु। आज कलिंग पेशादार सांबादिक संघर पूरी जिलार साधारण परिषद बैठक आमर माँ मंगला पीठ काकटपुर ठारे अनुष्ठित होता। मोर सौभाग्य अनुष्ठान निमंत्रण क्रमे मत आज ये जोग देवार सौभाग्य मिलता। सांबादिक बंधु माने जो भली भाव में ग्रामांचल हो सहरांचल जो भली भाव में विभिन्न परिवेश परिस्थिति की खाप खुआई सत्य खबरटा को समाज पाखे पहुँचेबा लोकों लोचन को आनिबा एवं समाज को एक सुस्थ समाज गढ़िबारे सांबादिक बंधु मानकर जो प्रमुख भूमिका अच्छी मुझे नमन करुच्ची एवं सांबादिक बंधु मानकर विभिन्न दाबी रही आपण मानकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकंकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाखे आपण मानकर दाबी उपस्थापन करछंती। मु आपण मानकु आश्वस्त करछि निश्चित भाव में सरकार आपणकर जो दाबी रही जो
ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ପେଶାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ସାରାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସଂଘ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସଂଘର ପ୍ରେରଣାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କୋଣାର୍କରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିରାଞ୍ଚଳ ଲାଇଭ୍।